Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mare musoninko ado soninkan kanne mukano raka kuita ka tokonda ka jamunga kaga duna lolo ada bangoba karaka mare menyana dome Abdou Fofana na kibarun kiyende kai baka bike network 101 brambe oga tare larenga kegani tare Fofana nga otaru nonga na tokoti oga raga na krumbande fo raga na kenkita kengani gedi kamera larenga oga kelit na karanga ni bike network kekundo awaya kana kadanga ni koesu tabane alla ganara o murde nokonga aroga ogolle ndaga mo ngana raga na ngemu mo ko no di o raga na kinya ndaka ko istabane brambe keni fo kurumbanye ogara tare fana beraga na kita oga masala de maru beraga na dabari odo soni ngara so odun qollu soni ngara lampan quranu ar soni ngara kana daga no kubinu ga munda ona nyabane ona daga kane ona mo ge munde daga na dabari lenki odo fonnan kaynyani aga fonnan kawunkane aga raga ga sikki aga gollu mo ge munde daga na aga ko ini serendam benchuya baw akemma sikiti gingi bane asikiti gingi mpo ho dambe swai angana ri dina larenga jagu lare ado fofo dambe daga kane ngano nga hamira finu gamunda inan kafme ona nya bane sonin karan nan tu inanti sonin karani ado ka kana daga ina katunan tongo ken nogondi ora kenya laga nan tagulenki na masala ngi dabari baka bike network 101 kenya gani Muhammad Jabia gabe aga to ngani Alhaji Muhammad Jabi aken Alhaji Muhammad Jabi aw ma brake kamma ora waraga na masala fi gabe kama geli fonnan kawunga jagu ado ay merake abogurake ada haralla wakura ni suma sala ado fofo tanaka tinge baka so ni ngara barunga kengarni digal la garu nogonga. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Jabi orang kunyi Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh ilengani tarempo honanga bikendi tok ona munda hina anna jopati kunyindenga ando islami lemu soninkara andi sunaraga kana me kunyina onati Abdou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kato akhinunga gambian konga ado soninkelle mencuga ke khannemuku kada akhinyana dome Muhammad Jabi oga tawono kada Jabi Kunda House oga digamnu layni kebe no gonde kenyagani big network a hunde ganta duna no gondi lenki odo kunyanda masalen kita wa mundona kuinden khere katta muslimen kuya serfangani muslimen nyai anni soni gampede soni ke assalamu alaikum faringada khirinde kebe khere katta mu'minun kuya na khere katta muslimonga oda duna sukhiri kengani khairi nyagani oda Allah subhanahu wa ta'ala nyaga ana khairin tabatni duna suno gondi am muslimen ba muslimen tanamba oda khairi nyaga su sudangani. Wa alaikum salam osura mugudemi agara nuarnde do kunyinde beraga na dabari Cheikh ona munda na kibaru njopa Alhaji Muhammadu Jabi ko wala kono kada mobe o munda anna fonne kono da anyi me kibaru nga Muhammadu Jabi ni koy. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Jabi oganati Muhammad Jabi koy nan kenyani Allah danya sare koy nay nan qoro koyna di lemna khunya koyna kempalle ay legilli na kharan dingiranu ngari agiri ada jopa nandaga misira na honne nyano ngani kharangenga kembiraille bak nandaga katta koina na nyille gilli koina na nyillerni na kharangenya banjunu nyinyen kamma kembire aga kharad nukube gatna da Muslim High School Arabi section na di kharangenya kenkarai kenyani Muhammad Jabi aga kharangen nogondi ayla hayni khadi nanti khara hinu hilira wadaga na dome angane kharana anna magandu to haqqatsu anganya na likenya ya aga kharnge ken gondi ada try na businessin qanguni ken golle no gondi alhamdulillah rabbil alamin ken businessi allah ri barakalla no gondi moga lenki do ketta khebe no gondi kenya ni business osura mugu jagu o wa munana jopati kenya jagu ko laqe anna mani jagu na mede bar alhamdulillah rabbil alamin nga gollebe kama sasa kundu Gambia nyi nyaran kama Kenya ni na min honu nyagagana min hogage ke nda joppa gelli 2002 nda golle ke joppa kentay mu nyai golle ke ho suga business ntu mo ko bedi Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiq nyanade ka golle suga ni business nya qotampi ngabe nyana ngondi ko na hanga be ngadi mo ko bedi business ke oda joppa gelli na manga samuru killi horen kama haqqat tan suwat mo be danga masembe kita puran nan nyina khote nyani
odaga dingiran muru ibo town oda dingiran kitano ngani kayerro baga sunu ngarni ibo town alla da maga gemmu nyangoda ori palasin kita tilli khoren kamma oda business ka joppa compagnie nyadi gatini Banjul Breweries oda golle ke joppa no nyai ka kembire Gambia golle linga nyani oga kinye julburu kota be manager be gano ngani kenyanda Gambega kha manager kol ken time ngani sales marketing manager nga Gambega iwatna da Yusuf Bojang Banjul Breweries sales manager be gano ngani Mr Belfon kembire ku compagnie nu na mare munya kana hungi naga ngakkinye batte be di kedi idim pollakke ngunin kane ikunyi meno khangiri khadi na Coca-Cola compagnie kenya ngani Gambega ni ka kol na hollakke ngunin kane no ngani nda golle njopa 2002 ku compagnie nu hilli sino gondi kota bane kay yo oga munda nano ko be koni kenya gani honnan kaw sigiranga jagulla khenga bo keni nokotay ma dingirani ma place yani aro sigi tontiani oga munda nan kachaka masiri bawo lengi kota ke honnan kay nga benyani nga isigiti mania ilegandi ti mania anna mani kon honnan kaw ndagi haklu daga gi yurwana ago agi nyokorni kata jagum polakhenga abdu waran nuwari oga hibe konno hondan kawinda saka gambian ko nga o ko holla qabe lenki ahtan kallen qoreni shiri anganari golle ke haylenki sirbenu gamino ngaga na gambia no gondi aga nani 100% ngana ya maybe onati 30% nyani gambian ko nga mukunda golle ke otu nanya sembe nga shiri nke ganyi rono golle ke di ngara sirbenu nyinkane ngari tirindi itindangani na hantake golle ya yo gandaga tahu nchimme kebe gara ke digame koni ndangani gellinke gamari nda wara na ke golle ano gondi har saati na hantadi khama golle ke wara kembire nda nyim pamminga lo golle ke di nga golle ke jopana mebi tankare ke ci laway ke nyakobono golle ke nda trai malaga barakello nadi nga hibe konno fondan kayinda golle ntaduna adi golle be hogadi na hangadi na business imbaga golle mawari dunano gonde golle ke banna hokitadi antira le mon hokitadi amare mon hokitadi business imbane ndaki ngari business imbane kotiay kendi nga kebe konno fondan kayunda ngani qorom maga tagu corona ngiri opportunity nyano maga ono kitello golle sudi aga jamane ken gonyadi o ku gana to onta dabarni mukunu nari na dabari kembire ko ndaga golli maga yogora way anay lenki aya na compagnie ken gondi kanken nalli an kana golle ke sera anna golle ketu angana hay misale kamalenki angana ri jabi kunda enterprise gol nyangano be nugano ngani honda nungi maga i gollini i minoda ngani manni ngati golni minoda seresu oda holla ke nyangu nyanda ngani nanti anga gollini anta gollini tugado ya an gollini ya percentage nyananda ngani kem percentage ogara sakundi mo hobedi oda koy o suwatu min hon kesi profit be gano gondi min hon kesu ngana gaga nga tanjike dalasi kitana ken tanjike dalasi o tanken nan lannan golli o yana hondan ko bonona kinanga o yana min hon utona kinanga kawo ille kadona tampille dalasi ona kinanga ken nan kallenye anyi mina daga gage anna fuelin qobo ken no gondi soronga gonyalla kelen ke alhamdulillah qasonni wawjine kesi gagana angana wujine kesi gaga kenni mathématique ane nyani angana ti tampille anna multiply 1000 kenni 20000 e fondan kaybe ga gollini khason no gondanda 20000 kita hikama nu nyogoni gani fuelindi khibarun ci buga danta dangini wujun nakatidi kembire wujunu tamida tumu watto qimaga hon wanu ngani wawjine kesi kam makitana l'exemple nyakoya kembire ken kamam pay gollini antakan na qasun tugado kane ken dorat nanti business nga na hanyana di siri awa hollaqi ngunyini khadi o ke fondan kayubeni pour asuna gollen kita angana business no gondi alla way serenga be gabe nyatto ngondini angana jabi kunda haylenki serebe ga gollina no gondi adangi tampille sereya o gona re stocki panumbane ya serebe no ga stone no gondi kundaga ibe ga daga na soro tammi kenga stocki panun no gondi angana re serebe no ga motonu no gondi kun ka daga katta soro tammiya kembire kuni stocki panundo motonu nyaya kubenu ga supply ngir ni factoringa na lawara stone no gondi
na girindi stonu nogondi na denge kostamanu mbangenga angana giri ken kara ya ngara kubenu ko ngadi kubenu honda nu ngimaga kumponda gumu khakalenki lawatin kun kadaga soro tammi seresu honda ngamaga kota sugadi sere nyalli nagat ni lay gollenga ona attach kata honda gumego ya nan train an kagana golle ketu ona ille ona honda ko bandangani ke digame ngakebe konno gambian kondangani fondan kayumbane he kubenu alla gada nema nyangida alla gada nabure nyangida ngani o ku gollini compagnie nyawre ka tibare ke compagnie kenya sampur nyalenki na gambiaro mundema na follakke ngabe ngi gambiaro mundangani ka ken compagnie ga gollebe gambian ko ona kanun qobo ona kanun cigindi ona itashinun dabari ka mo kharante kummenu dabarni ba mo kharante nya sababu yiba ona ko compagnie no hollak ngi gambia gambian ke nyimali na ken kom dabari mo garante nyana kun kanan ko ngaba orante nyana kun sababu nga aga kebe kono cheikh ala jabi oga mun dona na magane no ko be siri kenya ganan kati dingira goy igat ni kebe ngani UNDP National Development Plan kenya gani ha hunnan ko kakatnu takikite ndabar ni kamodi jamane ngol no ko ambaga nya kellen sirenya jamane ngol nyal jamane ngol nyimpon nan kaw ikakatu na takikita jamane ngol ni mo ko be bo nga siganga hasande be dabar ono ragata tampilero o tampile me kamma har yi honnan kay kunya ga gol nan ken kitengure yala tanan benu ga jamanu kuno gondi e kagara fonde kite kitungure bo fontama ka amunyan kalle no ando soron kafi sereta no kagara nya gara ke place di mekita makuben honde gi kite no gondi e kanta kawana kudi me de barba gambere mum pon nan kawu angi wala wa fayni ba angi wala watele hu yugo kalle utwa wa bonondini ba mi wa foda barni kebe ganta kawa ba alhamdulillah rabbil alamin wa allah subhanahu wa ta'ala wa tiga wa nuari kesunu nema nyalla gara nyango dangani kembiroga kebe konnota khongara ko mo be de gambian ko ona tira ona ndrokoto saka omaren saran kullunga ona tira ona ndrokoto allah subhanahu wa ta'ala gara nema kebe nyango dangani nema ke moy minona ngiri ona golli angana hiyogo war lenki angana hi iganari ganan kamangari indo ko hayna tampeti saran kulle boy saran kulle ntanya na kundu saran kulle ni homurana nya kanganya kebe nganya murana nya mureke aho siren alla gana no ndam maga mungudo anjamanenga boy nangana kita lenki alla way sere nyana sere sababu nga sere gabe ana gollen kita ko gara ko mo be sasa kundu na golli sere be compagnie sembenta nan na compagnie nguni ka compagnie be no ga gollini onalli onan kahiya aheti ko ma nanjamanen kanu ado aheti hasida goya ko ganar lenki o ganari ona misale nya min hogage nga ogonari Gambia min hogage nga daga general serebe ga sukiten kam ken Muhammad Jabe min hogage laqinga yo khakitanga nari haga joppe anganari hillandinga kempeti Gambian ke mi serebe ken pol laqiya anganari sikandinga kundunyani sasani alhamdulillah wada joppa wala soron kitana Musa Kebe wanungani Modu Silla wanungani ikha idrokoto sirsasa kangana gonyangana ke ho sembencu wari Gambian kehe mukunu nyani ande ko malahi mukunu ngolahi mukunu ni ngol kona example nyakinni Gambian kunga man no garante ku ngollu dangani golluku wallahi ngakebe kon ngarangani sirebe ganati kada na hantadi amatongu ko nagada sirebe ganati na hantadi amatongu ko nagada nangolli business ken gondi nangolli ando compagnie ko nan kitten kinimiya na hampo khore nyanadi lenki Allah kallendangi halle tawfiq Allah na kenkin ni shirfiya ka higabe lenko da kenkita lenki asbabu nya business ke compagnie gumuku orina lomede orina nchahumedi kenni business ke ila demanden dam bencu nyango dangani kendu kuna hollake mu inteni katta maren saran kullunga o khana nyaake kumenu hollako kumenu compagnie Gambia saran kullu sere baniranta dabarni konan chakume lenki hakatin kinyono kitun kinimi onya bane sorona kati karaginan kahi ina keme compagnie sigindi Gambia dangani kembire ana sababu nga Gambia ro mun dangani kana daga yen o warni kata compagnie ke masalenga ado kota be ga sa ko compagnie kama nga sado ga tele kata kenga dingira yogo daga nan konino ngani kenga tengene baka fonnan kaw harsa ona munda kunya fasa nen nabari banda ko nan diego no kadro ote wakende barni yala diga nduro nyani matali duro nyani kenga konniba solonga tinanti Gambia reme imaka wa Gambia jagundano har qobo lagenga igana wari yokkebe gamma ada me watana ma ane sella dunke nyani i urukata kenya na daga qobo har ngana nyanken kalle ka jonkon ni hengani ina daga ina ken kalle qobo ina anken kalle to kono ngani
kini sahabanya ken digame ngeranta nyana sahabanga ato kwanyi me magandan du organize kamode ato kandu magandan baga sinya kamode anken ni gambiare menye anken ni mema hinne kitan jamane lemunga mukenga na gana kinye mukenga ga hinne kebe kita kemma e maken kita kemma kumbani ntelle ne katanga oku angara waro business nga o gollini area ku sino wani me o waj golle ken gondi o da serenga be nyanyo kane ko garo golle no gondi to walle ma o kena hanni maniya ngarantu ho hananga nan chahanga ando serenga nay golli nanga masagai kembira kha kibe murno khanda kitana customer ko abe ngane kha manna customer su ale hala mo nyato customer yogo wadi to ngunya na wamu ndina ngolli ka sembentadi kita manna semben kinaya agarni ko banke be maga anna semben kinaya yogo wadi lengi ngana kame ke sikinai bito hilara wa gagana kangana ti magana khobo aranta khobo no kas kangana kame ke sinkinai agana gaga birambe ani khallungutu anaran qarsu lenkinanga ken alhamdulillah ken gabenyana gambia no gonde sergabe amunde nan golli honta maga ka hoganta kebe maga adema angana daga bitigi lengubun gabe lenki anga saran kullu ira joppe warno bitigi no gonde kama gabo ko ku gana bugu alhamdulillah do baga sibe ga bugu ko bene angana daga business no gonde lenki mukk serebe no ga supply kinni jamane ken gondi agana saran kullu ngana edi wi no gondi kama gabo aka kota su ko en no gondi oga hibe gagana gargoro ga wujunu karki kesi ona kengagana wujunu kray kesi nga customer ne gonu walla customer bane ko tuwa wujine kesi gagana ko endi anay sharan kullu he ko wujine kesi customer bane awa gagana anay sharan kullu he anay kemmin ho khawona kinna ya Allah wa yanna 500,000 kinay ka wallahi ana su gagana timo ko nga ana kharshiliti timo ko nga ko business nyanda kentirindi onan chakhumei ona golleng ona medema nanti saran kullu internet to ko beni me saran kulleya hani digame ke nkeme dalla ngamuku ka ku golle kedi o ma wari sasa tabaraki kan ko be misale no gondi anke ngamunda na compagnie raga na ke ngunyandu dangani asembe nganandi maka ando bannanu ngankaw na ngamunda na hakiten ka humema anke simama kana mani jagura kala kaga ngunyini compagnie nga kala kenya na dudangani kitekile anya gelle ke minyo manya si antanga ba anke namunda kana mani ngunyi ingana anke tirni alhamdulillah rabbil alamin ko ngara kono gara mo bedi hollaqe ngabe nyana gambia hollaqe ngabe nyani gambia ya ngara wamu angunyini soronna golla no gondi madama waya xenga min hon compagnie nga ku nga gollini waya xenga coca cola yi wa gollini ka harsa ku compagnie ni menude gambia ro mun nalli edina nkacca compagnie ni ku yimen gambia ro mun nalli nan kacca nga compagnie go walla yimme agana accire wari hibe gani gambia re men yara way kacca na ni kitunkini me ina siel nyanga da compagnie ken gondi wala ina compagnie ke yimme gagay ku suwa hin no gondi kaga nani gambia ro mun nga pare ken golle ya compagnie nu ngab gabu nyina de Allah wa ngunyini nanna min hon compagnie nguni hontay ara way nyana anna compagnie ngabe nguni ko gatu mo be di angara ho simma gambia lengi koto kota mukunu nyalle ni gi nguni hollaqe suga damane ke di koto kota anna hollaqe kurumba walla gara nguni ka gambia ro munna min ado kadi problème na min nay gelli ki haraxe ganya interior minister permanent secretary be ganu ngoni adema konno ati wallahi harahu ye kebe ganya kundo harahu ye ke gambian ko lanta kitana oga munda mo bedi mana burgumu ni takalladi kembirati ndangani saran kulluku tongu digame ke konne mela ho jikke ngade kaga na hakitel business kerisu golle nona jamane kedi kendi da jikken kitan di saran kulluku igani kitel business indi golle nona jamane no gonde kendi saran kullu nallini kitel business no gonde ko ngara ko mo mati xire ma ka xobo kona villion lo ka bane no onda wasik ken ka ga nay jon kollo ndina Allah ma de ma ndanya haran ken bire no gonde kangana dingira dabar lenki anda wujine xire bire ngutu aga gollini ken no gonde ari ken tugaro na Allah subhanahu wa ta'ala ma akan kaman kanta korniga kiano kuda kya nyamarta xire suga di business man nyaga na bure nyaga akama ngane ta kunu adi baishanu nyani adi programme nyana maga aga tunegi business in setin mo bede akaman na hay kam business reniti ke igara wada barni
i meni khallen kitadi gambia ra munni khallen kitadi gambia man jakunda ni khallen kitadi boy ni jamane ke oga daga be sa sakundu business nu ngana gabwani taxi be nu gatugene ina katu jamane na katu takken kitana ka business nu ngama gabo taxi po so ben nan tuge sinen dingena taxi tu gana tabane sinen dingena namun tu gana tabane ado kebe koto kota wa produce ndabar na wa taxi tu gana kullante nyana bane na to factory nu ngama gabo kuro jamane ke menan di bolo bana hokita man jakunda na hokita ga goga kebe munda tugaronu nanciro kibarun tuna daga timogonga golle ke khotono kenya ni kuna ona kiamurun harsha qorosulli o ya honi gambia no ya khalleya oga di bolo mo bede ona kasimon tan ande kay terngene baka bike network 101 oro serebe ga dome kenya ngani alhaji muhammad jabi yuki digal lagare be go ma oga munda na tirndi kenga ada yerro bi laga tele tuma lamaninga kenya ni kay hibega julburu kama Allah wa honno kono bogo julburu ga wakati be ke dimma hiwi kama man sakunda waseda gol nyangano benugano honu joppe nanti wikitolo drenga iwayan kana golle gane kun kan honnan kawunye birraqe nanu nye ikite kille nanu nye nga man sakunda gara raga na sagale be sari kama kenya nya likke nge ikama hara gana nyi ikunyimiro gan tawtu ke haga nya sabunga e haga de be nyindia yerdi bela liko ko tana kitana anna mari kono alhamdulillah rabbil alamin banjul bruris oga kebetu nongani kenya na Allah subhanahu wa ta'ala ada hohoriti ada dangindiro kille nyai ada aritido mare nyakama e manja kundaga da kebe saki kama tongu gada kebe saki kama khoto hibega 10% anna bugani 10% ya anna dengi ma 75% e ken khoti kama ahilla ni ngani kebe ya nonga digame begi maganta gabono siri manakani sirsu anda hollaqe nyakita angaronti nukube e hollaqe be gani nongani adim pollaqe e mamewari ogonari general nga ignati julburu kembire lante tokko halle julburu karanga igna nago ignati gambia ko ati banjil bruris ina gambia dangani kembire gada hollaqe kebe saki kama adi tampindi siri irigi nogonde ka antati amanya ko nan dira saxu banjuru bru simin honcu akama okuga hollaqe be e makati nongoni e kati hollaqe kebe ya kenya gani iga hard drink be dabarni ida taxin ta ko kenya kama 75% hard drink gati nada dolo ka soft drink e makati nongoni kenya ni nompeto ku lainia kita no kubega heta lainia allantai digamunu ken kam masiri way kya hay ta hananga nga digamunu kamma fatun network nandaga wara QTV nandaga wara banjil bruris sura muri manande am ke kamma madunge kos laini he ngara hibe konnata gelinga na direction ko tan na ko anogonde because digamen yanga na ko kumbane Allah subhanahu wa ta'ala nan tirnini kita hoho angana dabarni manna hadan di nanda mi wari kammo yo kiani mancakunda ngakebetu idi sigirangutu ida wame ko sibe gani de jamanen khibare nyai antanya anta amaro kota bane anta baka kota bane kunna kembane kote yo gambia re mago nyanda kentirindi kiani khibare be ngada kita ende banjir buru sikaranga waga nuarni te khatirndi ndokube no kaga di tolongondo inshallah kenya ni mare musuda mugudome harsa ona hasimanta nanti bike network 101 aya khibar nan daga na brambe ogara taqibe kita odo alhaji muhammad jabi aya gani jabi yukia ora mugudome hibega julburu kama kenkunga owat na kada ngani ati diga menta gabona kama ka tongono itangara sase suwari adi sase mbette kita sase njundaro no sase mbette nchuya angana kidi kolin chase ngutu naro fan sase nga adaranta metingana kenkunga adi sigiran bana kota kono dangani kibar ke nogondi allanta dangi ken nogonga nyinde ngani kebe aga wili siba ka kebe inkolanga allanta raga na toki wo kallen kebe kallen kebe araba kembana kota autu o wara na tuma lamanenga o gana ilerni o wakati na fotan kama adro kota kama hara ko imme kala to kem place banane bike network 101 wasaga ni katakai
mare mu ka bismillah kata biken network 101 khara mare mekan harsa Abdou Fofana oga kada ngani jabi kunda enterprise imme kananka logon tengara kana nan taw oga masala no kenya gani Alhaji Muhammadu Jabi gabe gatu Jabi UK tirindi denga wakati filani no nga kenya tegene baka soni kara ke barunga mane kana soni kara anda la hatunu makana warno biken network 101 oga tirinde be tirnini Alhaji Muhammadu Jabi ya bawoni aka fini geli soni ngara gingempo koronya no kondi aruka daga na lihu benu ganya na Gambia jamane ken kondi anti falle de ani kanan ko nyano kondi kenga oga kebe tirnini soni ngara onya na bane kammo Gambia jamane no o kapeme kammo gali sapanu ndo feddu benu ga jamane ken kondi ikaka hini me kammo oga kanan ka banu laga ogi sagarna oga kartu soni kan gollu laga ni dabari asikandi o ho lagare kenyani fiso wa katoi aga fiso ayni jandu logon tebe garni aga nyana sino filisu soninka jamanu nogonga soninka jamanu tummi nogondi Afrique nogonga kengunga idi Gambia yon tankiye sine wujunu fili tambile ken nogondi o katna gemalle ma kamo moro moni mo gemundi mo ndambe na men o katnu na gemalle ma ko kengunga o wa Sheikh Muhammadu Alhaji Muhammadu Jabi o wa ternini akengani Jabi yukia aga ka fini geli fonnan kawnya Abdallah onati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wona ille wona ka kuñi kadi kenya gane khairin kuñi denga wakata duna fiya salan kulle mukana ado akonnana yo gada kebe ko sasa Gambia Allah subhanahu wa ta'ala da nema nyangoda ngani ken nema ado sunya sirwai oga metrin kana oga wallo de me battenga ay le gada golle nondo ma golle keno minnay ada kahon ngabondi kaho suyi mankenga o wato gana khirinde dabari khiri sunga na khirinde dabara sunyi minia asuga na nyimi o gana daga go o gana hibe ko asuile ni kahonga na golle ke dabari sasa hibe ga to maga khir sunga ni kahonya danke marande linga nyani kahonu nkuda sartu nyakita iga golle ni kamma sarti su ho hana ni kandi ya kenya nandu maga yankande sarti mpo hana dundara ngana sirbe maga ando kaho ke golle lante daga na kiano wa kebe murunu Gambian ko maga oga nyaga na Gambian ko maga sere dambe su haranda nyake nyaga na andal le me nyaga nani kawa shokhini me ka kempeti nan kharante daga na nan chokhi me ya farengu nyimme umatonu nogondi sallallahu alaihi wasallama gingu kuno gondi keni nema nye nke daga tenya no nan ken daga tenya no ndo da me wali anken daga utu kane ke da utu halle asunna teke shogwa kembiro da tu shonin kara ka hon kusu sigi na shonin kara denge kane kendo ga kebe konno shonin kondangani o kebe konno shonin kolle munda orat nan to fini bane ka time kinya bana oke o sunal litte khore ken gondi o sulli shogo do me to te khore ken gondi ona salman ko wara hinannani yo aga asuka pare kenga alla gana koyoyi o way ke sibiti be hayrini kason tumu kenya gani jula kason tumunga alla dungendi shonin kara suwa menyini shonin kara ka khore no gondi kenya gani sumpo dogati na hata kristenga kenya gani Alhaji Musa Darame insha Allahu alla dungendi shonin kelle menchu pareya ina ngolli dome shonin kelle menchu pareya ina serekita isuga walla do kebe batenga ugo tu shonin kara ka honya na sunuma angana daga sumpo dogati ka ho gorenga no gani igatini sumpo dogati sapa ka ho lemme ngano gani sumpo dogati angana daga sido ka honya na no gani dynamic nandaga wara Cape Town 1 Cape Town 2 nandaga wara women empowerment nandaga wara theater groups nandaga wara namansane groups ka honum gabenya na shonin karelenki alhamdulillah kenda golle ke no ndo maga purona katu dagana golle ke di kiano ga kebe konno shonin koncu dangani na hata gelli sira sugatin tiya korosuna nya allada wonan kahimei on daga dome nke mara hay nanti jabi ado kari khibarun ta daga na hani shonin kara hay ogana kempa e shoga kebe munda shonin karona kitana alhamdulillah watu kan nanti shonin koncu pare on daga ke golle kamma kiani nakya kitana kata shonin gonan to koron daga dome maremu wati ndo maga o amunda na fonne ko fiso khibara no gondi nga wati makite wati lamane be go maga kenya fayi aga nyeme kundu kada kamara menyani Abdou Fofana oga bike network 101 oga kebe kita kada ngani korno men kamma aya gani Alhaji Muhammad Jabi gabe gatu Jabi yuki kenga wat na kada ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kama mungu bega materinka anna ndro hotel londi mangara kita